السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5e année de l'enseignement primaire من كتاب Pour communiquer en français. إذا غادي يكون عندنا الدرس ديال لو فيتور سامبل دي فيرب دو 3e groupe لي باج 114 و 115 ديال لونيتي 4. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لو فيتور سامبل دي فيرب دو 3e groupe. نمشيو لجوبسيرف جو ديكوفر نحاولوا نقراو هذا النص. I4 robot de compagnie. Le visage du I4 est expressif. Dites-lui que vous n'avez pas le temps de discuter avec lui. Mais I4 fera semblant d'être triste. Félicitez-le et il paraîtra heureux. Si vous branchez l'I4 sur votre ordinateur ou votre téléviseur, il pourra par exemple vous lire à voix haute le journal du soir. إذا كما شفتوا هذا النص هذا تيهضر لينا على واحد لو روبو اللي سميتو I4. بالنسبه لي فيرب عندنا كونجوغي، عندنا بزاف ديال لي فيرب كونجوغي، ولكن عندنا واحد كيلكو فيرب اللي هما اونغرا تما هما لو فيرب عندنا فورا وباريترا وبورا. اذا نمشيو للسؤال الاول. قالك جو لي لو تكست اي جو ريليف لي فيرب كونجوغي. اذا نحاولوا نستخرجوا لي فيرب كونجوغي. اذا عندنا اي، عندنا ديت، عندنا افي، عندنا فورا، عندنا فيليسيتي، باريترا، برونشي و بورا. إذا هادو هما لي فيرب لي كونجوغي حاولت نكتبهم لكم هنايا. السؤال الثاني لي فيرب كونجوغي سونتيل او ميم طون، واش هما في نفس لي طون؟ إذا لا، نو. السؤال ثلاثة جو كلاس لي فيرب سولون لور كونجوغيزون، نحاولو نكلاسيهم على حسب الكونجوغيزون ديالهم. إذا عندنا أي و برونشي و افي سي لو بريزون دو لانديكاتيف. ديت ou féliciter c'est l'impératif présent. Fera, paraîtra, pourra c'est le futur simple. السؤال 4 je dis à quel groupe il appartient. إذا لاش تنتميو؟ إذا il appartient au 3e groupe sauf les verbes brancher et féliciter appartiennent au premier groupe. إذا كاملين تنتميو لل 3e groupe من غير le verbe brancher اللي هو هذا c'est le verbe brancher و féliciter et féliciter هو le verbe féliciter اللي هما تنتميو للمجموعة الأولى appartiennent au premier groupe. السؤال 5 je remarque que les verbes en gras sont conjugués au futur simple pour signifier que l'action est accomplie. إذا كما تلاحظوا بأن fera ou paraîtra ou pourra هادو conjuguين في le futur simple تعنيو بأن l'action مازال ما دارتش. إذا هذا هو le futur simple يعني l'action مازال ما دارتش، l'action يلا غادي تجي، هي زمن المستقبل. نمشيو جو مانيبيلي جو réfléchis. Quelques jours il écrit ces phrases en utilisant les pronoms personnels suivants. Le jour de l'examen j'irai tôt à l'école. إذا le jour de l'examen tu iras tôt à l'école. Avant d'aller au lit je ferai ma toilette. إذا avant d'aller au lit nous ferons nos toilettes. السؤال 3 je prendrai mon goûter vers 16 heures. Vous prendrez vous goûter vers 16 heures. Je ferai de mon mieux pour venir en aide aux pauvres. Elles feront de ses mieux pour venir en aide aux pauvres. Elles feront de ses mieux pour venir en aide aux pauvres. Monsieur, je retiens. Les verbes du 3e groupe sont les verbes qui n'appartiennent ni au premier ni au 2e groupe. Exemple, les verbes terminés en IR. offrir, ouvrir, partir, dormir, venir. واخا عندهم IR تنتميو ماشي للدوزيام جروب للتروازيام جروب. Exemple, offrir, j'offrirai, tu offriras. بالنسبة venir, je viendrai, tu viendras. Le verbe venir se conjugue comme le verbe revenir, parvenir ou intervenir. هادو تيتسماو عندهم نفس الراديكال اللي هو venir. إذا تيتسماو تينتميو لنفس العائلة. Les verbes terminés en OIR بحال devoir, vouloir, pouvoir. Exemple, devoir, je devrais, elles devront. إذا تيتصرفوا بحال. Les verbes terminés en R بحال prendre, mettre, faire, boire. Exemple, boire, je bois, je boirai. Pour conjuguer au futur de l'indicatif, il suffit de prendre la forme de l'indicatif et d'ajouter les terminaisons suivantes. AI, AS, ONS, EZ, ONT. Exemple, partir, je partirai, tu partiras. Il
partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Le verbe aller se conjugue au futur avec le radical IR. Exemple, j'irai tôt à l'école le jour de l'examen. إذا هذا هو الفيتور simple. نمشيو je m'entraîne. Je relis ce qui va ensemble. إذا شنو نقولو؟ Je partirai de la maison plus tôt demain matin. Nous viendrons te chercher à l'aéroport. Tu auras une belle surprise. Les inventeurs pourront fabriquer des taxis volants. Le robot fera plusieurs tâches ménagères. السؤال الثاني, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple. Le verbe dormir. Je dormirai tôt ce soir. Ils, le verbe savoir. Elles sauront choisir les émissions télévisées à regarder. Le verbe vouloir. بالنسبة لا conjugaison ديال les verbes هادو خاصكم تحفظوهم لأن التروازيام جروب les verbes تيتحفظوا خاصكم تحفظوا la conjugaison ديالهم. بالنسبة le verbe vouloir نقولوا tu voudras téléphoner à tes amis. بالنسبة Mia et Hamza, le verbe aller. Le Mia et Hamza iront en colonie de vacances. نمشي je m'évalue, je conjugue les verbes du tableau au futur simple aux personnes indiquées. Le verbe aller. J'irai, il ira, vous irez, revenir. Je reviendrai, elle reviendra, vous reviendrez. Le verbe boire. Je boirai, il boira, vous boirez. Ouvrir. J'ouvrirai, il ouvrira, vous ouvrirez. نمشيو للسؤال الثاني. Je complète la grille des mots croisés en conjuguant le verbe au futur à la personne demandée. إذا كيما شفتو avoir deuxième personne du singulier كنقولو aurait. aller deuxième personne du singulier كنقولو ira. 3 être troisième personne du pluriel كنقولو seront. 4 avoir deuxième personne du singulier كنقولو aura. 5 avoir troisième personne du singulier كنقولو aura. 6 aller première personne du pluriel كنقولو iront. ou 7 avoir troisième personne du pluriel كنقولو auront. 8 être troisième personne du singulier كنقولو sera. اذا هذا هو الطابلو ديالنا حاولنا نعمروه. اذا بهذا الشكل هذا خصكم تعمروا الطابلو ديالكم. اذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لو فيتور سامبل دي فيرب دو تروازيام جروب. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.